grupos étnicos, to go and plant churches and LIT schools in para que vayan a obedience to the plantar Great iglesias y Commission. escuelas de Haití en la obediencia de la Gran Comisión. Yeah. And this was in order to carry out or to complete the Great Commission. Y eso para cumplir y para llevar a cabo la Gran Comisión. So every organization, Cada organización, every ministry, cada ministerio, every church, cada iglesia and every Christian worker, y cada obrero cristiano, the mission has to be consistent with what the Bible says. la misión tiene que ser consistente a lo que la Biblia dice. So God gave a mission to Jesus. Dios le dio una misión a Jesús. And Jesus gave the same mission to us. Y Jesucristo nos dio la misma misión a So nosotros. these dots have to connect. Estos puntos tienen que conectar. We can't just have a mission of my own independently of No puedo tener una misión propia, independiente de la misión what God gave to Jesus de lo que Dios le dio a Jesús and what Jesus gave to us. y lo que Jesús nos dio a nosotros. And then let's talk about on the next page what vision is. Ahora vemos lo que es la definición de visión. There's a lot of confusion about vision. Hay mucha confusión en ello. Vision is not a wishful thinking or a dream, La visión no es una ilusión o sueño, but it is based on hope. pero su base es la esperanza. So let's talk about what hope is then. Hablemos qué es la esperanza. There are three kinds of hope. Hay tres tipos de esperanza. First one is wishful hope. El primero es esperanza ilusionada. Yeah. I wish I would have $1 million. Puedo tener $1,000,000. Yeah. Chance of that happening is next to nothing. Que eso sucede casi imposible. That's why we say wishful Por thinking eso or decimos wishful esperanza hope. de ilusiones. But a lot of people have that. Pero muchos lo tienen. A lot of people think that that is their vision, Muchos creen que esa es su visión, but it's not. pero no es. Number two, expectant hope. Número 2, esperanza expectante. Psalm 130 verse 5 says, Salmo 130. I wait with expectation Espero con expectativa, because I have hope in his word. porque tengo esperanza en su palabra. Now that's the expectant kind of hope. Eso es una esperanza expectante, con expectativa. It is somewhat biblical. Es bíblico. Because I have hope in God's promise or God's Porque word. tengo esperanza en la promesa de Dios. I wait with expectation. Estoy esperando con expectativa. Number three Número 3 is certain hope. es esperanza certera. This is definite hope. Esta es esperanza definitiva. And it is also called living hope according to 1 Peter. De acuerdo a 1 Pedro, le dicen la esperanza viviente. First Peter chapter 1 verse 3 says living hope. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice esperanza viviente. Who's the living hope? ¿Quién es la esperanza viviente? Jesus is the living hope. Jesús es la esperanza And viviente. he's the one that gives us the living hope. Él es el que nos da esa esperanza viviente. And 1 Timothy chapter 1 verse 1 also says the same thing. 1 Timoteo también dice lo mismo, Jesus is our hope. que Jesús es nuestra esperanza. For your reference, I'm not going to take your time to read, but Para su write referencia, down pero no voy Romans a chapter hablar. 8, Romanos capítulo 8, verses 23 to 25, versículos 23 a 25. as well as Romans chapter 15, También Romanos 15, verse 13. versículo 13. And it talks about the Habla origin acerca de- of hope is God. Que el origen de la esperanza es Dios. And this is the kind of hope that is certain. Y este es el tipo de esperanza que es certera. And that's where we can really put our faith in. Y ahí es donde podemos poner nuestra fe. Let's look at B. Vemos el número B. What was Jesus' vision? ¿Cuál fue la visión de Jesús? Jesus' vision was to make known through his disciples what he sacrificed on the cross in order to complete building his
kingdom on earth. La visión de Jesús fue el hacer saber a sus discípulos lo que él había sacrificado y sufrido en la cruz para poder completar la edificación de su reino aquí en la tierra. So Jesus brought the mission with him, Jesucristo trajo la misión con él, and he shared the vision with compartió la visión his disciples. con los discípulos, And his vision was to restore and complete rebuilding of the kingdom. y su misión era restaurar y completar la restauración de su reino. And his vision was to do that through his disciples. Y su visión y misión era hacerlo a través de sus discípulos, Starting with 12 disciples. comenzando con los primeros 12 And it discípulos, passed down all the way to our generation. que fue pasado y trasladado a nuestra generación. So las that generaciones. vision of Jesus hasn't changed. Esa visión no ha cambiado. And so when I come up with my own vision, Cuando yo tengo mi propia visión, I have to make sure that my vision lines up with the vision of tengo que Jesus. asegurarme que esa visión esté en línea con la visión que tenía Jesucristo y Dios. Anything deviant from that is wishful thinking. Sea lo que sea que divide de esa línea, es esperanza ilusionada. Number C, my vision needs to be consistent with God's plan for my life. El número C dice, mi visión debe concordar con el plan de Dios para mi vida. How do I do that? ¿Cómo se logra eso? Number one, understand God's plan for my life. Es entender el plan de Dios para mi vida. So what kind of plan does God have for me? ¿Qué plan tiene Dios para mí? And this is my favorite verse. Y esta es mi escritura favorita. As you know, I've even written books on this, Y como han de saber, yo he escrito libros acerca de esto, based on Jeremiah 29:11. basado sobre Jeremías 29:11. Yeah, the word plans La palabra plan in Hebrew en hebreo is mahashava, es mahashava. and in that verse there are 5 things that we can glean from. En ese versículo hay 5 cosas que podemos ver. The fact that God already drew up the blueprint, Que Dios ya hizo el plan maestro. and the blueprint is to prosper me Es el plan maestro para prosperarme, and to give me hope para darme esperanza and to give me a future y para darme un futuro and not to harm me. y para no dañarme. So God already has that plan for me, Entonces Dios tiene ese plan para mí. and it's up to me to find out what that is Y yo tengo, es el que tengo que ver qué es and make that my vision, y hacerlo mi visión, so that as I walk in faith, para que así cuando yo camine por fe, all those pages of those blueprint que todas esas páginas de ese plan maestro will become a reality. se han hecho realidad. So number 2, faith is what kickstarts God's plan, Número 2, fe es lo que impulsa el plan de Dios. and that's what's required. Faith. Y eso es lo que se requiere, fe. What is faith? ¿Qué es la fe? In Greek is pistis. En el griego es pisteo, It means conviction of the truth, que es convicción de la verdad, belief, confianza, entrusting one's life to God, entregar la vida a Dios and not just believing in existence, y no solo creer en su existencia, but having an intimate knowledge and relationship with. y tener un conocimiento y una relación íntima con Dios o con Él. That's what faith is defined. Así se define la fe. But let's see how faith is defined according to the Bible. Vamos a ver cómo se define la fe de acuerdo a la Biblia. And I've listed some of the reference verses, Aquí he listado algunas de las escrituras de referencia. and I want you to look them all up Quiero que los busques and make sure you're familiar with those verses. y que estés seguro de que tengan conocimiento de ellos. First, faith is what pleases God, La fe es lo que le agrada a Dios and that's why it's important, y por eso es importante. because we want to please God. Queremos complacer a Dios, agradar a Dios. You know, earlier I mentioned about Rick Warren worshiping God, Hablé anteriormente acerca de Rick Warren, lo que es adorando a Dios yeah, for God's pleasure. para el placer de Dios. So we worship to please God. Adoramos para complacer a Dios. And faith, your faith is Y what nuestra also fe pleases God.
también agrada a Dios. Number 2, faith is Número dos. substance of what we hope for. La fe es la sustancia de,